Amen. Ang grasya sa Panginoong Jesucristo, ugma sa Dios, ug ang panagiusa sa Espiritu Santo manahan kaninyo. Manahan sa kanino. May sumulong Ginoo kita sa atong mga sala, aron manang kita sa pagsaulog sa Santos nga misa. Ikaw ang ipadala ang paghahanap sa mga mahinungsulon, Ginoo kaluoy kami. Ginoo kaluoy kami. Ikaw mamiyan niya ang pagtawag sa mga pagkasasala, Kristo kaluoy kami. Kristo kaluoy kami. Ikaw ang nagalingkod sa tuo sa mahan, aron pangangaalang kanamo, Ginoo kaluoy kami. Ginoo kaluoy kami. Kalayon kita sa Diyos, na makagagahon sa tanan o pasayloon sa atong mga sala, dahil kita niya nga ito sa pinamuhing dayon. Amen. Mag-apo kita. O mga pinagi sa pagsugot ni Jesucristo, imong anak o sulgoon, imong ibangon sa katilimbang manapukan, palingkawa sa kami sa sala at dala kami nga sa kalipay nga walay katapusan. Kini ang ipangayang pinagi sa mga Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari upang kanimo ng Espiritu Santo, Diyos hangtod sa karang tulong. Amen. Hinudlo gikan sa Masmur ni Propeta Oseas. Umiadto niyang adlaw, musangpit siya kanako sa Panginoon. Akong bana, ug dili na siya motawag kanako ug akong baal. Kay wag kamo sa ilang baba ang ngalan sa mga baal, ug dili na kayo niyang kinihisgutan. Umiadtong adlaw, himuan ko silang kasabutan, uban sa mga mananaw, o sa mga kalanggangan, o sa mga mananaw na nagkamang sa yuta. Ubag kamo mo ang panang, ang espada, o ang buhay. Upahigdaon ko sila, na layo sa kamliyaw. Niadto niyang adlaw, tubagon mo ang pag-angko sa akong katawang Israel. Pabunugon ko ang ulan sa yuta, ug ang yuta, buhatag ug abot ng kalangan, mga ubas ug mga bunibo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo maayo ug maluluyod. Ang Ginoo maayo ug maluluyod. Himayaon ko ikaw adlaw-adlaw, ug daygon ko ang imong ngalan hangtod sa kahangturan. Dako ang Ginoo, ug angay gayon siyang daygon. Ang iyang kadako dili matuki. Ang Ginoo maayo ug maluluyod. Ang tanang kalibutan nagadayeg sa imong mga buhat, ug nagasangyaw sa imong gawon. Nagasulti sila sa kasanan sa imong mahimayaong kahalangan, ug nagasaysay sa imong katingalahang mga buhat. Ang Ginoo maayo ug maluluyod. Nagaasoy sila sa dako sa imong makalilisang mga buhat, ug nagabutiyag sa imong kalahok. Nagasigya sila sa kabantong sa imong nagingapin na kaayo, ug nag-aawit nga masadya sa imong katawan. Ang Ginoo maayo ug maluluyod. Ang Ginoo maayo ug maluluyod. Dugay nga masuko ug dako ugma. Ang Ginoo maayo alang sa tanan, ug maluluyod sa tanan niyang mga buhat. Ang Ginoo maayo ug maluluyod. Oh
Pagbasa kita sa Santos Ebanghelyo sumalang San Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo. Sa kanasuti sa Jesus ni usa ka opisyal nga Hudyo binuwa kaniya miluhod sa iyang atubangan o miingon. Bago pa nga namatay ang anak ng babae, apanatuwa siya o gitapiwa ng imong kamot kaniya o magbuhi siya. Busan dito sa Jesus o misunod kaniya o mibuyo ang iyang mga kinundan. Kunya sa kababae nga gitalimod ang sulod na sa napulog duha ka puig binuwag sa layo ni Jesus o ihikap niya ang sitsit sa iyang isli. O miingon man siya sa iyang kaulingon, kung maghikap lamang ako sa iyang isli, mapaayo kayo ako. Hindi si Jesus o nakita niya ang babae o miingon siya, ayaw kahadlok, anak, ang imong pagsahin mo ay kaayo kanimo. Huwag yan kayong gudluwag na ayaw ang babae. Busang yan si Jesus sa dalawang sa opisyal. Sa pagkakita niya sa mga musikero sa paglubong sa mga tao na nagkakulihan, mingon siya, gula ang kamong tanan, wala pamatay ang bata, natulog lamang siya. Tungod niini, gibugal-bugalan nila si Jesus. Sa nakagulat na ang mga tao, misulod si Jesus sa lawak sa bata, o ikutan niya kamo, o mitindog ang bata, o ang balita may tungod niini, di kayo lang sa tanang gabi, niya itong yuta. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dahil ikaw o Kristo. Ayon sa spiritual teacher, Damon, when we have nothing left but God, we discover that God is more than enough. Kung wala namin kung may laing nahibilin sa kinabuhi, gawa sa Diyos, atong mabuhan nga ang Diyos sobra na kaya para sa ato mga panginahanglan. May sugo na kasi natin ang mga nahutdan. Dengan ka nato sa'y magwaan o maagkasiya pa alkansi. Pero siguro wag yung mahundi. Apan dili nato manilong o yung suol na naagiri atong mga isuunan na maputdan yun ikaw tungkol sa kailaing mga hinungdan. Kung galing adunod tayo mga siningan o mga tao na makita na anaa sa inyong mga kahimtang hinapot, no? Hindi kita magkanubo sa pagtabang. Kinsay nasayod kita ang mga anghel ng ibadala sa Diyos para nini mga kaupanan. Sa ating Ebanghelyo karon, atong nalungog ang istorya may tungkol sa babae na ikalimutan, a hemorrhagic woman, babae na masakiton, adunay abnormal na pagdugo sulod sa 12 na mga katuigan. Ang mga babae nagtinguha sa pagdugo ng Jesus sa masarap na lumog sa Ebanghelyo, nagtinguha siya ang mahikap sa siksik para maayo iyang kaayod ang iyang sakit. Na ato masaya ng igsuon sa laing account ni mga pangitabo. For example, the Gospel of St. Luke na usap say similar or the same story. Bahay ni babae nga kalimutan atong sayang ito sa account na ini mga babae. Nahulda na sa iyang kagigayunan tungkol sa city of Patambal. From one doctor to another, sige siya Patambal, niya o gihapon siya, wala gihapon siya maayo sa iyang sakit. O kini mo babae
kasabutan, hindi lang sa kwarta o material na kaptanan, kundi sa mga tao sa na maduulan. And this is the thing that really made it very difficult for this war. Atong nasayang nagsuod na sa panahon ni Jesus, ang usa ka babae nga magdugo, isipon sa mga Hudyo na mahugaw. Wala na siya katungod sa pag-apil sa mga liturhiya o bisan sa normal na pakiglambigit sa isig katao. Ostracized sila. Unya ang tanang tao o tanang tao man o utang na muduol o masabot sa mga babae na magdugo, ilaw sa isipon na ritually unclean, mahugaw. Musa kini mo ang babae, kawas na wala na siya kwarta, wala na siya mga tao na maduulan o masantik kung sa iyang kahimtang. And this is sunod sa dosi ka katolikan. You can just imagine the suffering of this woman. So ang mga babae, hindi lang sa masakiton, siya sa sinalikuay. Sinalikuay pa gayon. Na ang Ebanghelyo ng saysay ng babae na italinutan, midool dito sa likuran ni Jesus. Nagpaluyo siya. Kaya nahadlok siya kung naulaw. Iya kinikibuhat, nagpalayo siya sa hilong o sekreto ng paagi kay ang iya man na pagbuhat sa pagtuon sa mga tao, pagtuon na binang ng Jesus, o sa mga kagutan na supak sa ilang talawon. Supak sa ilang talawon. Kay ostracized man siya tungkol sa iyang kahintang. Ang babae na nagkamot ang makaduol ng Jesus o giingnan na iyang ihika ang sinsig o pisti sa Ginoo. Na naman, tungod kay dito sa iyang kinahilagman, nagtuo siya ng mamaayo siya. Ang iyang Ginoo, kung makahilap lang ko sa iyang pisti, mamaayo ako. Now, how simple, but how strong is the faith of this woman? Now, asa man gikan kini mao pagtuo sa babae, faith is a gift. It can only come from God. It can only come from God. Labi na po natong pangayuon kini mahiyas. Sa diyang naramrihan kini ni Jesus, kung sa may iyang gibuhat, nasuko ba si Jesus? Nasuko ba siya sa babae? Nag-uul ba siya na makakdal sa isip na mahugaw ang babae? Wala yun. Inoon, iingnan lang na iingnan niya ang babae. Anak, ayaw kahadlok ang imong pagsalig na kaayo kanimo. Now, what a beautiful response from the Lord kung akong samtong o panandungan. Kung akong samtong o batiyon ni mga puno ni Jesus na makatandog sa kalatian. Anak, ikaw niya anak, anak, ayaw kahadlok ang imong pagsalig na kaayo kanimo. Ang sinalikuay sa kadilingban, ang tao ang iisip na mahugaw, no, iyang iingnan anak. Ayaw kahadlok, ayaw kabalakan, in other words, ang imong pagtuo na kaayo kanimo. Now, indeed, many friends, nobody is in nobody the family of God. Each and every one of us is important in the eyes of God. Kining Ebanghelyo na angay na magdasi ka lang ka. Una, sa mga tao nga nakaroon sa mga ayog kahimta, hinaot na madasi ka mo sa kalinginan ng ipakita ni Jesus ang mga tao na nag-isod, atong isipon ng mga anak sa Diyos kung atong
igsuon na nangingahanglan sa akong panahon. Dili ka ikaw, tanaw kanila nga mapugaw o kaangay kayan. Sama-sama ipakita sa Panginoong Jesucristo. Hinuuna ko silang gawaton o tabangan sa ilang panginahanglan sa abot sa akong makapayan. Kunya ikaduha, nagto sa mga kahaw na ibagi lang na walay mahimo o halos mahutgan na sa iyong paghaon. Kung sa may nagkasabot, hindi ka lang ito. Hinaot na magdasig, na madasig usap ka mo sa pagsunod sa paningin sa babae sa ating Ebanghelyo pa ron. Ang paningin na ni babae. Dool ka mo ang Jesus o ba na naging pagsabi na tungkol niya ang inyong mga pagkakupo o ihanda ang inyong ipangayo. Manilog ang tanan. Si Kristo ang mananubos, nag-uli ka na sa kinabuhi, pinahan ka niya, muna mo kita nagto sa pamahan, umayang kita, Ginoo, kaluyi kami. Ginoo, kaluyi kami. Nga ang simbahan, mahimong di mailhan sa kaayuhan ni Kristo, nga nagmingong pinaagi sa iyang pag-aliman kanila, nga masakiton sa lawas, sa pag-isip o sa Espiritu, mag-ampo kita. Ginoo, kaluyi kami. Nga ang mga doktor, mga nurse, o sila nga nag-aliman sa mga masakiton, magpakita sa kaluoy o kalumon ni Jesus, diha sa ilang pag-atiman, sa labing ubo sa ilang mga kaigsuonan, mag-ampo kita. Ginoo, kaluyi kami. Nga ang katawhan nga nangangato sa mga bus, magkabinganto kang Jesus, nga nahimong kabus alang kanato, mag-ampo kita. Ginoo, kaluyi kami. Nga pinaagi sa ato maayong mga buhat, ug makahupay mga pulong, maalimahan ang mga masulubong kasing-kasing, mag-ampo kita. Ginoo, kaluyi kami. Nga imo utang isipon matapos mamuslayon alang kanamo, nga ang halangtong Teofilo kamumot, babayaw na, nganto sa altar sa mga santos, mag-ampo kita. Ginoo, kaluyi kami. Nga ang mga matuubon na mihalina, makatagang kang sa masalang na banal-banal sa binuhing dayon, mag-ampo kita. Ginoo, kaluyi kami. Diyos ang mamahan, palayo na ang pag-aliw ka na magikan sa tanang lautan, ug himuan ang imong kaayo, mao'y mudal na kanamo, pinagi sa kahong ni Jesucristo among Ginoo. Amen.
Maisun pa ang pagkamuwara ang iyong sakripisyo, dawaton sa Diyos na mahal makagagawang sa tanan. Dawaton nun tayo sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, kiningkasan magihala dalang sa himaya sa imong ngalan, maglimpyo ta namo ug magdugang pagdalaga namo nga sa kinabuhing dayon. Pinaagi ni Kristo ang Ginoo nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo manaag kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw niyo mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahal Diyos na tunay ug makagagawon sa tanan. Angay ug matarong ngayon nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanan dapit. Pinaagi ni Kristo ang Ginoo, kay diha kaniya imong gipagaw ang tanang mga binuhat ug ipaambit nimo kaming tanan sa iyang mga bahandi. Bisan tungod siya Dios, iyang gihubo ang iyang himaya ug pinaagi sa pagula sa iyang dugo dito sa krus ang kalibutan kay dami niya sa iyang kalinaw. Usa gibayo siya labaw sa tanan nga mga binuhat ug nahimo siyang tinubdan sa kinabuhi nga walay katapusan alang sa tanan nga nag-aalagad kaniya. Busa uban sa kagauman sa langit, nagpasilong kami kanimo dinhi sa yuta, o nagaday kami sa imong kahalangdon sa walay hunong na Panginoon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Kay doon ang nagani sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos ginikaw Ginoo ang tuburan sa tanang santos. Ipadalagos ginikaw pagsantos sa imagasa. Ano mahimo kini ang kanang agawas sa dugo ni Kristo ang Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kawarningon, mikuha siya ba? Ipasalamat kanimo, ipikas o mihagag nini ngadto sa iyang matinunan o umingon. Dawa ka kini ninyo ang tananugan na, kay kini mao ang lawas, ngay tugyan alam kaninyo. Sa samang tapos sa panihapon, mikuha siya sa kanis. Ipasalamat kami ko pag-usap, ihatag niningan to sa mga tinunan o mingon. Dawata kayo Panginoon ko mga tanan ikan ni Idi. Kay kini mo ang kami sa ang dugo. Sa pagtutunhay ang sagutan, ang dugo nga iulan alang kaninyo. O alang sa kanang mga tao, aron ang masalamat pa sa iyo. Buhag kami niya paghandong kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Ang paghandog sa kamatayan ng pagkabanhaw niya sa Kristo, nagahalap kami kanimo ang hangin pa sa kinabuhi o karis sa kalawasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kayo mo kami giisip ng ngayon na matubang o buwalagan kanimo. Himuha kami ang mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo o kahiusan niya sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo yung simbahan sa tibok kalibutan, himuha ang mahimbing kami diha sa gugma. Uban ni Francisco ang Papa, ni Julito ang mga bispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi sa mga igsuon na nagamatay, pag-aumon ng mabanhaw sila, ug ang tanang nagamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsugong sa kahayag sa imong nawo. Kaluoy ni kaming tanan, himuha kaming angyan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria inang naulay sa Diyos, uban ni San Jose ang Pana, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos, nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katolikan, uban kanila may pangaday kung nagamay ka may himayawan, pinaagi ni Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya kaniya, dihatag na kanimo magkagagahong langahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanan mo ug himaya hangtod sa kahaturan. Amen. Karon mga pagkasamahan ng pamilya
ka ng mga puno, magitulugan nato sa atong manunubos. Amahan namo nga naa sa langit, paggaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong kingharian, matuman ang imong pagbuot din sa yuta mayingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Mayingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa mga panulay. Tinunoa luwasa kami sa tanang daotan. Manghaya kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw ning panahona aron tinabangan sa imong kalaoy. Mahaligay kami kanunay sa sala ug mahilayon sa tanang kasama. Sa nagapahabag kami ng kalauomon sa pagbalik ni Jesucristo ang among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo ang iyang sa mga apostoles, ang kalinaw ipiling ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanaw ang mga sala, kundi niya pagsaming sa imong simbahan, o sibo sa imong kabubuton, at tani kami sa imong kalinaw o kahayusan. Ikaw mabuhi o hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaan kaninyo. Manaw sa kanimo. Ipakita ka pa ni Jesus. Peace be with you. Kini mangulero sa Diyos, pinagawagtan sa mga sala sa kalibutan, ulahan ng bidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamayo ako.
Magampo kita. O Ginoo, dili unta kami mumulong sa pagdahig kanimo tungod sa kabuhong mo sa kinabuhi nga imong gihatag kanamo dinhi ning Eucharistia. Kini ang ipangayag pinaagi ni Kristo ang Ginoo. Amen. Pagampo lang sa mga kalag sa purgatorio. Sa imong mga kamutamahan sa kaluoy ang gihalad ng kalag sa purgatorio uban sa paglawang mga pinaagi sa makagagawang mga panabang ni San Nicolas de Tolentino ug uban sa tanan nga nangamatay niya ni Kristo, sila ang tamabanaw uban kaniya sa katapusan adlaw. Mangiloy ang Diyos, tanaw kami ang paminawang ang mga pagampo, aglihiyang ka nga sa paraiso aral sa mga kalag sa purgatorio, ug tabangi sila, pinangi sa panigingan ni San Nicolas, aron makabot nila ang pagtuo hangtod sa katapusan, masaniton ng katunagatuo, makakapot sa kinabuhing dayon. Ihatag kini pinangi sa imong kaluoy. Amen. Pahuli ni dahil ihatag kanila o Ginoo. Kung iyang kaayag ulit kapalungudan gunta kanila hangtod sa kahangturan. Mupahuli nila sila sa kanila. Amen. Ang Ginoo manaag kaninyo. Manausab kanimo. Manalangin kaniyo Diyos nga mapagagawon sa tanan, ang Amahan ug Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na misa dalang kanina ug ugma ni Kristo. Salamat sa Dios.